Nakakuha ni Christian. Christian for 2. Agad ah. Kuya James. Nakakuha ni number 24. Pasok Kuya James. Kuya James gumagawa ng play. Makoy tata. Bakit na, bakit? Pinasa kanina. Iba rules tayo ah. Backward. Dito sa camera. Christian. Nakakuha ni Kuya Mike. Kuya Mike. Pass to Simon. Simon. Matik yan kay Simon. Kuya Jose. Nakakuha ni Kuya James. Ayan. James. Paso. Okay. Score natin 4-2. Nakakuha ni Simon. Sinalaksak. Hey! Baling-bali. Baling-bali. Nakakuha Jose. Paso Papa Juntel. Pasa. Boss Henry. Boss Henry. Gumagawa ng play. Pass to Christian. Libre-libre. Easy 2 points by Christian. Jose. Pass to James. Ito sa'yo, Saba. Share ko lang. Magawa ng play. Magawa ng play. James. Nakakampi. Pasok. Sa kanilang big man. 4-3. Nakakuha ni Christian. Christian. Nilalaksak. Tumatapos Boss Henry. Di Simon. Boss Henry, libre-libre. Nakakuha ni Simon, follow up by Simon. Easy 2 points by Sati. Ang ating scoring machine, nakakuha na naman Simon. Sinalaksak. Boss Henry. Up, tumawag ng foul. Foul. Yung foul ba? Kuya Mike. Up, still. Nakakuha ni James. James, up, good, nakapadun din! Christian, tinalaksak ni Christian, nakakuha ni Simon. Simon for 3. Bang, up, good, nakakuha ng kanilang big man. Kuya James, libre. Oh, 0 points. Boss Henry. Pasok kay Mike. Kuya Mike, turn around shot. Up. Tumawag ng foul, ref. Tumawag ng foul, ref. Okay. Labas ang bola. Labas. Nakakuha ni Simon. Up. Nakakuha ni Kuya. Pasok kayo, sir. Or 2. Nakakuha ni Simon doon. Okay. 4-3 up. Nakakuha ni Christian. Simon. Libre na naman. Wala. Nakakuha ni Kuya. Number 24. James. Pass to big man. Bang! Easy 2 points by Kuya. Kuya Mike 4-3. Up. Easy 2 points. Easy 2 points by Pedro. Pasto kayo sa Quezon, gumagawa ng play. Pasto, James. Nice. Papa Jundel! Easy 2 points by Papa Jundel. Christian, 4-3. Nakakuha ni Kuya Jose. Sisig-easy lang pag-rebound. Kaya ang bola. Labas, up. Nakakuha ni Boss Henry. Pass to Christian. Up. Nakakuha ni Kuya number 24. Watas speed. Up. Easy 2 points. Simon. Libre na naman si Simon. Bang! Wala pa rin. Hindi pa umuuna ng mga press ni Boss Simon. Bas. At tinamaan. May injury pa na si Boss Simon. Kaya pala hindi... Oo. Hindi dapat pala.
Kuya Mike. Libre si Kuya Mike. Up, nakakuha ni Kuya Jose. Kuya Katambay. Katambay. Dinerecho na. Nakakuha ni Papa Juntel. Pass to James. Easy to Mike. Ay, Kuya din. Boss Henry. Libreng-libre. Si Boss Henry for 2. Bang! Papa Juntel. Papa Juntel. Paso Katambay. The big man Katambay. Jump shot. No good. Nakakuha ni number 24. Wala. Simon. Di ba by Simon? Dinerecho na ni Simon. Dinerecho na. Tumawag? Wala. Tawag rin. Walang tawag. Okay, Quezon. Paso number 24. Bang. Ang lakas ng ano? Sinalaksa sa big man. At Vladimir, bagay mo na daw. Christian. 2 points by Christian. Good, Christian. Okay, diretso. Ang bilis naman ni Boy James. Nakakuha pa, ang ganda ng pasa. Dito na pa. Ay muna kayo dyan. Boss Henry. Boss Henry. Ay, nag-uusap. Nag-uusap yung dalawa, nag-uusap. Up, Kuya James. Pass number 24. Nakakuha ni Kuya Mike. Up, nakakuha ni Boss Henry. Boss Henry, uy! Ano ko eh, Boss Simon. Simon for 3. Bang! Gumana na. Ayan na. Gumana na. Gumana na eh. Delegado na kayo po. Boss James. Nakakuha ni Kuya Katambay. Pass. Ang ganda na naman ang pasahan. Kulang lagi si Kuya. Simon. Nakakuha ni Boss Henry. Boss Henry na naman. Boss Henry. Nakakuha ni Kuya Joe. Kuya Joe for 2. Bang! Mga shooter na player natin. Tatlo ka lang naman ha. Up 38 seconds. 38 seconds lang. Natambay. Easy points kay Natambay. Last 28 seconds. 28 seconds lang po ha. 7, 6, Nakakuha ni Simon. 5. Simon, ayun na, pinabayaan ulit. Up. Nakakuha ni Papa Juntel. Last 16 seconds. Papa Juntel nawawala. Up. Tumama sa paa mo, Juntel. Tumama sa paa mo. 10 seconds. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change court po tayo, change court. Score po natin, 1980. Dikit na dikit lang po ang laban. 1980. In favor of... Okay, in favor of Team Simon. Labas na ang bola, labas. Papa Juntel, yung ball pass ko din. James, naghahanap ng play. Oh, may gandang turo. Ang ganda ng pasa! Easy 2 points by Kuya Quezon. Season pala yun. Simon for 3. No good. Nakakuha ni James. James na off steal by Boss Henry. Boss Henry. Pass 2. Good job. Up, no good. Good. Walang tawag. Good. Kinson. Up. Si James. Up. Match yun. Up. Easy 2 points by Kinson. Nakakuha ni Simon. Naku, nalibre na naman sa press si Simon. Bang! James, up. Pinabantayan ni Simon. Up, nakalagpas na. Naayos nila ni Simon. Diretso na. Mabilis yung bata. Mabilis yung. Libre na naman sa press. Up, go. 19 pa rin. Nice one.
Okay, babalik ka rin lang po. Babalik. Technical, gumili ah. Nagtaka ako, 19 pa rin eh. Good. Okay na, good. Simon. Okay, Simon na bola. Pass to Christian for 3. No moves. Nakakuha ni Boss Henry. Boss Henry, pass to Christian. Easy 2. By Christian. Dixon. Kahanap ng papasahan. Dixon. Ako maluwag pa sa loob. Maluwag. Op. Puti ka na makagawa. Dinaretso na. Ang lakas mo. Nakakuha ni Kuya Mike. Kuya Mike, pass to Simon. Dalawa. Ang ganda ng follow-up nun. Hindi na pumasok. Kapos. Isa pa. Tatlo. 3-2-1. Up. Good. Wala na referee. Paul saan eh. 2 points. Okay, isa lang ang kalamangan ha. 24-23. Binawi ka, hindi ka pa humingi ng foul. Kaya nga, walang bagong tawag. Kaya, peso lang, up. Simon. Easy 2 points lang yan kay Simon. Sa maiwanan yan. Kuya James, naghahanap ng gumagawa ng play-off. Pass to Boss Henry. Ang ganda na pasa kay Boss Henry nun. Ayun na, dinaretso na. Pass to Christian. Ganda ng pasa. Nice play. Kuya James, naghanap na kakampi, pinasakay. Papa John din, 4-3. Nakakuha ni Simon. Pass to Boss Henry. Up. Tumakbo pa rin sa kapila. 5 ang kalamangan, 5. 3 na lang ang kalamangan, 3. Easy 2 points by Tison. Christian, tingnan natin ang gagawin ng play. Tinira ng 3. Katambay. Up, Kuya James up, naghanap na kakampi. Pinasa kay Papa Jundel. Bang! Boss Henry. Pasto Christian, ang ganda naman, no? Number 24. Easy move. Ang galing talaga ng mga galawan. Boss Henry. Gumagawa ng play si Boss Henry. Nakalusot! Good. Nakakuha ni Simon. Tawag na mapahal. Tumawag. Score natin. 3 lang. Oras natin, 3 minutes and 16 seconds. Hem. Pinasa, walang wala yan. Good. Walang yan na, wala po tayong hold. Ipin nyo na lang, liga. Kuya James, up. Pasok. Nakuha ni Simon yun. Foul, tawag. Nice. Malinis. Malinis ang foul, walang reklamo. First ball 4-3, Kuya number 24 up, nakakuha ni Christian, nakakuha ni Simon, 2. Uy, ganda naman ng takbang ko, 2 ako. Dapat tinatlo mo para sure. Nakakuha ni Tison, magdidiretso na ni Boss Tison. Up, no good. Up, tawag, tapos. Tawag na rin, natayo. Mas malaksak siya. Boss, tawag. Nakatayo na siya. Miss lang, miss. Ayan, Miss lang. Miss tayo. Okay, good. Okay, labas. Bis na. Okay na. Okay na. Ito yung mga gusto nating laban, yung nagkakaroon ng seryosong galawan. Okay. Good tayo, good. Nice play lang tayo,
Score natin 30-37. Oh, no good, no good. Labas na bola. Atambay. Libre, oh, di pa sila ready, pero good yan ha. Oy! Easy 2 points by a big man, Katambay. Easy 2 points. Richard. Last 1 minute and 40 seconds. Kuya Mike. 1 minute 40 seconds. Kuya Mike. Nakakuha ni Simon na libre sa tres. No good. Nakakuha ni big man, Katambay. Nakakuha ni Kuya James. Libre na si Kuya James. Oh, ganda ng bali. Nakakuha ni Papa Jundel. Number 24. Uy, sayang. Good. Bigyan na, good. Take time daw, take time. Sana ako may oras. Okay. Kuya Mike, nakakuha ni Kuya Joseph. Nakakuha ni Christian for 2. Bang! Napakalimutan talaga ng Dayra nun. Pison. Yup. Thirty seconds. 30 seconds tayo. Christian, 4-3. Then, no good. Nakakuha ni Tatambay, up. 8, up, nakakuha ni Christian. 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and game ball.